Okay, good afternoon, everybody. How are you? Good? I'm good, sir. How about you? Okay, before we start, let's pray. Hopefully everything will be run well, okay? Korti, who is a Korti? Yes, I'm sir. Okay, Logade, lead the pray. Sorry, sir. Can you repeat? Sorry, Lode, lead the pray. Pimpin doa. Pimpin doa ya. Okay. Before we start this meeting, should we do pray? Okay. Start to pray. Okay. Okay, thank you, Putri. Okay, today you will be presented a worksheet about biotic and abiotic. Okay, can we start now? Please present your homework. Who the first? May I be the first, sir? Okay, Era, please. You as a volunteer, okay? Okay. Let me share screen first. So, thank you, sir, for the time. My name is Kade Era Damayani. Now I will explain my opinion about this discussion topic. Look at the picture below. The first question is, what are all the biotic and abiotic things in this picture? And then my answer, biotic things based on the picture are humans, dogs, trees, and grass. And then abiotic things based on the picture are plate and cup, glass, food container, teapot, fire stove, clothes, shoes, branch, fire, stone, air, soil, and house. And then the second question is, motorcycle need gasoline to be able to move, removing the remnants of combustion in the form of carbon dioxide and soot gas. Motorcycles are also able to respond to stimuli. For example, if the horn is pressed, it will sound. In your opinion, this motorcycle is a living thing? Explain your reason. In my opinion, a motorcycle is not a living thing because something can be said to be a living thing if it has all of the characteristics of living thing, such as being able to breathe, move, reproduce, requires food and drink, excretes waste, is sensitive to stimuli, and can adapt. So if motorcycle maybe can doing one or two characteristic of living thing, it's not mean a motorcycle can be said a living thing. And then the third question is, in your opinion, is it important for living things to be able to adapt to their surroundings? Why? Explain why. In my opinion, adapting to surrounding is very important. Living things need to adapt to their surroundings to survive and avoid extinction. For example, the chameleons will change the color of their skin according to where it is when they are enemies. They did this to trick their enemy. If chameleons or other living things cannot adapt, they will be in danger. So that's why if you want to go to the other country, which is on winter, you have to wear a thick clothes. But if you want to go to the places maybe which is on a summer, you can wear thinner clothes. So that's why the living things need to be able to adapt their surrounding. And then the third question is, do biotic and abiotic factors affect each other? In my opinion, biotic factors are consist of living things such as humans, animals, plants, and microbes. Meanwhile, abiotic factors are water, air, soil, climate, sunlight, topography, humidity, and others. These factors are very closely related. The life of biotic components is influenced by abiotic components. For example, green plants that require sunlight for photosynthesis then produce more oxygen and cooler air. When there is a little sunlight, the oxygen produced by plants is also less. Does sunlight that help plants to photosynthesis affect whether or not the result of photosynthesis are good or not?
Maybe that's all, sir, that I can explain my opinion. Correct me if there's any misinformation. Thank you. Okay, thank you very much, Kade Era. Well done. Okay, don't stop the share screen, please. Let's review from the first number. Look at the picture below. What are the biotic and abiotic thing of this picture? You find how many components of biotic? Only 4? 4 components. Yes. 4 components. Yeah. Everybody can find more than 4 component of biotic component. Raise your hand, please. Anybody find or found more than 4 component? Mahadipta, how many component biotic you found in this picture? I think 4, Miss. Sir. 4 component? Yes. Can you mention it? Human, animal, plants, and what kind of animal? A dog. Dog. Can you scroll up, please, the screen? Stop. Dogs. How many dogs there? 2. 2 dogs, yeah. 2 dogs. Trees, grass. Somebody see something else about a biotic component? Sri Widyawati, how many biotic components you found in picture? I also find only 4 components, such as humans, 2 dogs, trees, and also grass. Also grass. Okay. Okay, we agree for component. Okay. Next, about abiotic component. Wow, this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Narsi, how many component abiotic you found? I found 4 components, sir. Abiotic? Abiotic, I found 4 components from only 4 component abiotic? Yes. Yes, sir. Okay. Who is the presenter is? Okay, please stop the presentation. Nasri, can you presentation your worksheet? My worksheet masih dalam bahasa Indonesia, sir. It's okay. Just share. Oke, jadi tidak apa-apa, ditunjukkan saja. Yang sebenarnya kita berlatih konsepnya. Ada tanah, suhu atau temperatur, air, dan udara. That's abiotic, only soil, temperature, water, and air. Only 4. Yeah. Yes, sir. Fire, you see fire? Look at the picture. According to me, fire is temperature. Contain to suhu, sir. Suhu and temperature. Okay. Okay. Let's see below. Question number 2, 3, and 4. It's okay. Kita lihat apa jawaban Anda di nomor 2, 3, dan 4. Belum selesai, sir.
Not a finish yet? Yes, Okay. Raise your hand, please. Who want to present it, a worksheet? We compare a worksheet. And I, sir. How many? In question number 1, how many abiotic you found? How many biotic you found? We compare. That's a point of this presentation. I want to assess your divergent thinking. Yeah? How many thing about abiotic or component of abiotic and biotic you found? How many facts your think and found in that picture? Dia Elsa, please. Oke, sebenarnya saya ingin melatih kemampuan berpikir divergen Anda. Hold a second. Okay, I'm sorry. I received the phone. Please presentate your worksheet, please. Di sini saya melatih kemampuan berpikir divergen Anda. Seberapa kritis Anda mampu melihat komponen-komponen dari gambar itu. Itu sebenarnya worksheet untuk anak kelas 4 SD di luar negeri. Jadi mereka disuruh melihat itu. Sekarang Anda mampu tidak melihatnya seberapa banyak. Semakin banyak Anda melihatnya, berarti Anda semakin kritis dan kemampuan divergen Anda semakin bagus. Gitu. Silakan. Dharma, can you present your worksheet? Sure. I can share my screen. So it said error. Error. Okay. Kadek Dharma, how many biotic component you found? 4. Same like Kadek Era Dharmayani. I found like 8. Yes. I How found many? 8 components. 8 component. Wow. Anda menemukan 8 komponen biotik? Dan abiotik. Biotiknya 4 juga. Oh. Biotic is 4 component. Abiotic? 8 components. Can you mention 8? 8 component. That 8 component. Bisa menyebutkan ke-8 komponen tersebut? There's a rock, a bebatuan, and there's food, glass, fire, and a house. There's the pot, clothes, and soil. That's all. Thank you, Kadek Dharma. Okay, we check number 2. Juwita, please presentate question number 2. Okay, sir. Okay, so number 2. Yeah, number 2, Juwita. Motorcycle needs gasoline to be able to move. Removing the remains of combustion in the form of carbon dioxide and soot gas. Motorcycles are also able to respond to stimuli. For example, the horn is pressed, it will sound. In your opinion, this motorcycle is a living thing? Explain your reason. Okay, my answer is motorcycle have the characteristic of being able to move, extract carbon dioxide and soot gas, and motorbikes are also able to respond to a stimulus, but are not called living beings because motorbikes do not meet several criteria for living things. Namely, motorbikes are cars, cannot grow and develop by themselves, do not develop, reproduce, do not breed, and do not require food and drink. That's all, Okay. sir. Thank you, Juwita. Okay, let me discuss about this question number 2. Motorcycle, that's a living thing, unliving thing.
what the concept make the motorcycle is unliving thing? Can you explain? Apa konsep dari bahwa motor itu dia adalah makhluk atau bukan makhluk ya, benda yang tak hidup. Apa konsep yang membedakan dari yang dua itu? Jangan hentikan dulu ininya. Juwita find motorcycle not or unliving thing because the motorcycle do not develop. Oh, sorry. Motorcycle or motorbike cannot grow and develop by themselves. Do not develop. That's two concepts make a motorcycle become a unliving thing, or any concept make a motorcycle become a unliving thing. Kalau si Juwita bilang motor itu masuk ke makhluk tak hidup atau unliving thing, atau masuk abiotik, karena dia tidak bisa tumbuh dan berkembang dan juga berkembang, reproduce. Saya nggak tahu ini nyambung atau enggak ini gininya. Ini karena ada dot di sini, ada titik di sini. Do not develop, reproduce, do not breed, and do not require food and drink. I'm sorry sir, maybe it's ada kesalahan ketik mungkin. Yeah, motorcycle need a gasoline, so motorcycle need a food or a drink. Yeah, do not breathe. I think motorcycle need oxygen to oxide the gasoline untuk pembakaran minyak, kan butuh oksigen. Kok bisa dikatakan tidak butuh oksigen? Dia butuh oksigen. Coba bayangkan kalau tidak ada oksigen, apakah pembakaran bensin itu terjadi? Tidak bisa. Tanpa oksigen tidak bisa bensin itu terbakar. So, what's the main concept? Motorcycle become abiotic on unliving thing. What the concept? Apa konsepnya? Kalau motorcycle atau motor ketika digerakkan dia menanggapi rangsang, iya kan? Gas, lari. Butuh makan, ya. Dia bergerak, iya. Butuh oksigen, iya. Bernafas dia. Butuh oksigen. Mengeluarkan zat sisa. Cynthia Wulandari, please. Sorry, I can hear you, Putu Cynthia. The concept that distinguish between living, okay. The concept, can you hear me, sir? Oh yes, please. The concept that distinguishes between living organism, that organism, and non-living organism. Living organism must show all 7 characteristics of life. Then that organism once show all 7 characteristics, but do not. And non-living things don't have all 7 characters, sir. Okay, that's I mean. So what the characteristic of motorcycle they don't have? A motorcycle cannot reproduce. Tidak bisa berkembang biak. I see many motorcycle in a road. They cannot reproduce by themselves. Okay, by themselves. What is concept reproduce? Apa konsep reproduksi itu jadinya, Sri Widawati? Yes, I think you have a great
answer. But what is explain? Can you explain that's more tiny, lebih spesifik, more specific. Jadi begini, coba aja lempar pertanyaan ini, worksheet ini ketika Anda jadi guru SD. Saya memprediksi, I predicted student will motorcycle is a living thing. The student choice because motorcycle is a living thing. Saya yakin siswa itu pasti mengatakan motorcycle itu makhluk hidup. Karena dengan karakteristik yang disebutkan tadi, tetapi benar sebenarnya jawaban Anda bahwa motor itu sebagai makhluk tak hidup atau abiotik dia, sebagai salah satu komponen abiotik dia ke sana. Tetapi ada satu konsep, dua konsep sebenarnya. Jadi yang dikatakan oleh Sri Widawati itu sudah benar. Dia itu tidak reproduksi, tetapi konsep reproduksi itu apa? Kalau may I answer, sir? Yes, please, Rida. I will answer it by bahasa. If according to my opinion, konsep dari reproduksi itu adalah bertemunya sel telur dan juga sel sperma. Okay, that's the key. Maaf ini anak saya nangis. Okay, maaf ya dari pagi. Pakaian ini belum dapat dilepas. Hari ini 2 kali ikut joint teaching dengan Universitas Pendidikan Indonesia dan UNP Universitas Negeri Padang. Itu penuh. Bahkan setelah ini jam 5.15 saya harus ngajar di S2 itu karena gabungan ngajar mata kuliah THK itu jam 5, mudah-mudahan bisa selesai konsep ini. Jadi mohon maaf sekali agak terkejar ini, bahkan di jam yang sama ini sekarang ada seminar sebenarnya, jadi saya nggak bisa ikuti. Okay, the concept is of reproduce, seperti tadi yang dijelaskan oleh Sri Wida, pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Itu terjadi enggak itu ketika pada motor berkembang biak? Enggak, berarti itu sudah tidak terpenuhi satu kan karakteristik itu. Itu berarti sudah. Terus yang kedua ada sebenarnya. Benar yang dikatakan oleh tadi siapa, Juwita, can grow and develop. Tidak bisa tumbuh dan berkembang gitu aja. Nothing by themselves, tidak bisa tumbuh dan berkembang gitu aja. Karena berbeda dia antara tumbuh dan berkembang biak, itu beda dia. Tumbuh berarti jumlah selnya bertambah. Kalau berkembang terjadi pematangan daripada sel itu sendiri gitu. Bisa dipahami itu. Kan pernah kita bahas di ini ya, pertemuan pertama. Okay, so the motorcycle is a living thing or abiotic. The concept is motorcycle doesn't reproduce and cannot grow and develop. That's the concept about this number, about question number 2. Okay. Thank you, this Juwita, ya. Thank you, Juwita. Now, Yes, sir. please presented by Fatmawati. Please presented your worksheet, Fatmawati. Kadek Fatmawati, can you presented your worksheet, please? I'm sorry, Mister. I'm join class today. Use handphone. Jadi tidak bisa share screen. You join the class by handphone, ya. Use a handphone. Okay, it's okay. Okay. Next, who want to present the worksheet? Silakan siapa yang ingin. Ini kan Anda yang lebih belajar konsepnya supaya tidak salah. Biotik, abiotik, Anda sudah tahu. Gede Putri? Can I, sir? Yeah, Gede Putri, please. But I see your voice is delay. Yes, because I think your training. internet access is not good. Can you see my worksheet?
Starting on the way. Okay. Okay. Please zoom out. We discuss question number 3. Number 3, sir. Okay. The question is, in your opinion, is it important for living things to be able to adapt to their surroundings? Why? Explain why. And my opinion, adaptation is done so that living things can still live even though the environment changes. Adaptation enables living things to survive new environmental conditions or geographical conditions, protect themselves from predators, obtain food and water. So it is important that creatures adapt to their environment to survive, even though they are in a new place. Many new things will be experienced, from temperature, food, environmental condition to predator. Maybe that's all, sir. Okay, good answer. Somebody have any opinion about this answer number 3? Ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 3 ini? Okay. You know about the hibernate? You ever hear hibernate? What is hibernate? Hibernasi. Anda tahu apa itu hibernasi? What is hibernate? Or hibernation? If you click your start window, you will find one button, hibernate. That's Windows 8 or Windows 7. You will see that hibernate. But in Windows 10 and 11, the name is sleep. Hibernate. What is hibernate? Tidur yang panjang. Hibernasi itu untuk siapa sih sebenarnya? Itu salah satu bentuk adaptasi ya. Adaptasi apa? Adaptasi tingkah laku. Did you like SpongeBob movie? Yeah, you know SpongeBob, Patrick, Squidward, Sandy. and who? Sandy. Yeah, Sandy do hibernate, like? Yeah, Sandy chick. That's Sandy. Why Sandy hibernate? Maybe untuk menghemat energi, sir. For energy, or because I think because because of suhu, sir. Dia untuk mempertahankan agar tetap hangat. Tetap hangat. Okay, this is connect with question number 4. Do biotic and abiotic factor affect each other? Yes. Sandy is a biotic animal, right? Because an abiotic factor or component make a Sandy hibernate. Can you explain that? Jadi Sandy itu kan termasuk makhluk hidup atau biotik kan? Dia kan dipengaruhi oleh faktor abiotik. Sabina mengatakan, apa yang mempengaruhi Sabina? Suhu, sir. Suhu. Jadi ini kan ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 4. Bahwa apakah di sana abiotik dan abiotik atau faktor biotik itu saling mempengaruhi satu sama lainnya jadinya? Of course kan, iya. Gitu. Jadi kenapa Sandy itu hibernasi jadinya? Apa hubungannya suhu itu? Boleh dijelaskan dalam bentuk Indonesia. Kalau Anda paham, supaya konsepnya tidak salah. Di mana letak konsepnya itu? Kalau ditanya nanti, itu ilmiah sekali loh.
filmnya, walaupun fiksi ilmiah dia tuh. Kasihan aja si Sandy itu, tahu-tahu pas dia tidur kok semua dikuliti rambutnya sama si nakal itu, gitu. Iya kan? Apa kira-kira hubungannya? Jadi Sandy sebelum dia tidur itu apa yang dia lakukan? Ya makan banyak ya, Sriwidaya makan banyak ya. Bahkan si SpongeBob heran, dia kelihatannya gendut. Sehingga terus dia tidur. Karena udah tahu dia harus hibernate ya, harus berhibernasi. Selain dia makan banyak itu sebagai cadangan energi, supaya lemaknya banyak. Lemak yang banyak mampu gimana? Lemak yang banyak mampu mohon maaf, kalau lihat teman Anda yang mungkin badannya agak berisi, nanti saya takut disebut body shaming, bilang gemuk. Itu pasti lebih tahan dia terhadap dingin. Pasti. Kenapa? Ya, karena dengan ada lemak itu saraf-sarafnya lebih ini dia tertutup dia. Apakah saraf Pacininya, terutama saraf Ruffininya. Ruffini, Krause merasakan dingin dan panas itu beda dia, gemuk dia. Gitu. Pernah dengar itu saraf itu? Ruffini, Krause, Pacini, pernah dengar itu? Eka Damayani pernah dengar ya? Nggak pernah, loh. Nggak ada yang pernah dengar ini tentang saraf. Misalkan begini, kalau mantan saya dulu itu ini tahu saya kalau dia sedang sayang gitu, pasti yang mantan istri saya loh maksudnya sekarang itu, karena sudah selesai pacaran itu, kalau dia tahu saya, oh ini disentuh, saya tahu kalau dia sedang nampar gitu, walaupun mata saya terpejam. Oh iya, karena saraf ini sentuhan, ini tekanan, ini rasa sakit, ini rasa panas gitu. Itulah saraf yang dirasakan oleh tubuh kita. Gitu. Ya, kan? Nah, jadi itu kalau lemaknya itu akan kurang sensitivitasnya. Begitu juga dengan si Cindy itu. Gemuk ya. Sehingga dia tidak akan merasakan dingin. Walaupun sudah dibantu oleh rambut-rambutnya itu. Di samping dia sebagai cadangan makanan selama tidurnya dia. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, jadi suhu itu mempengaruhi aktivitas abiotik. Salah satunya itu. Nah, bagaimana kalau dengan itu abiotik animal? How about a plant? Do biotic a plant become like hibernate? Who is hibernate in or about a plant? Hibernasi dalam tumbuhan itu apa ya? Pernah enggak dengar? Tumbuhan juga ternyata melakukan proses hibernasi, tidur. Tetapi bukan namanya hibernasi, tetapi ada namanya. Apa? Dormancy. Yes, Dormancy. good. Yes, I dormancy. found it in Google. Oh, in Google, it's okay. You have assistant, Google Assistant. Itu Google Assistant saya ngomong. Oke, Google, apa itu dormansi? Menurut Wikipedia, dormansi adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Google langsung menjelaskan pada saya. Oke, Google, apa itu hibernasi? Menurut Wikipedia, hibernasi atau rehat adalah kondisi ketaaktifan dan penurunan metabolisme Hebat ya. hewan yang Ini yang namanya smartphone. Pernapasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolisme yang lebih rendah. Oke, Google, nyalakan center. Pasti dia nyala. Mengaktifkan center. Oke, Google, matikan center. Nggak mau dia. Oke, Google, matikan center. Mematikan center. Oke.
Kalau saya suruh hidupkan lampu saya di atas bisa loh. Karena connect wifi. Hebat ya. Baca WhatsApp gitu. Tapi handphone itu kalah kok dari istri saya. Smart voice itu gitu. Saya sudah dari dulu ini voice comment dengan istri saya. Gitu. Ma, aku belum ngopi gitu. Kopi datang. Gitu. Ma, baju sembahyangku di mana? Itu kan voice comment juga kan lebih hebat dari handphone itu. Jadi calon-calon Google Assistant saya itu adalah istri saya. Anda siap-siap jadi Google Assistant-nya ini Punia, Eka Agus nih dan Mahadikta itu nanti Darmo itu paling sering nanti oke, Google pasti gitu aja terus kalau dengan istrinya. Oke. Kita lanjut ya, we continue. In a plan called dormancy. Anda tahu kemiri? Ya. Dalam bahasa Balinya itu tingkih. Nah, tingkih itu bisa dormansi dalam waktu 20 tahun. 20 tahun. Nanti kalau misalkan dia bagus posisinya, nanti kapan mau ditanam, tumbuh dia. Hebat ya dormansinya. Gitu. Atau biji cabai itu sampai 3-4 tahun didiamkan begitu. Tumbuh dia. Apalagi biji rumput itu, dormansinya luar biasa. Sudah lama tidak ada kelihatan ada rumput di tanah yang gersang, tiba-tiba ada hujan, menguntungkan, rumput gitu. Jadi air mempengaruhi biotik itu gitu. Nah, inilah yang mungkin butuh usaha, effort. Anda jelaskan kepada siswa bagaimana biotik, abiotik ini selalu berdampingan dan saling mempengaruhi. Bagaimana tanpa udara, abiotik, manusia itu bisa hidup. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hanya itu untuk hari ini. Anda memahami konsep biotik, abiotik, komponen biotik dan abiotik. Kemudian, apakah komponen abiotik dan biotik ini saling berkaitan satu dengan yang lain? Ya, ketika Anda mampu menjelaskan, mampu memberikan contoh, kemudian bagaimana bentuk hubungan mereka, berarti Anda sudah berpikir di C4, menganalisis hubungan itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini sudah lebih jadinya. Padahal, kan sebenarnya hanya ingin begini kan, memahami hubungan itu saja kan, tetapi Anda sudah bisa bagaimana bentuknya itu, Anda sudah bisa menjelaskannya. Gitu. Itu. Jadi hari ini udah. Gitu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi tidak perlu dijelaskan yang keempat. Sudah dipahami ini kan maksudnya. Okay, I have one question. Please stop the share screen, Putri. Okay, so let's make a conclusion about this topic. Okay, I will share screen. Yes, look this conclusion. The first, what does biotic means? Please, somebody raise your hand. Boleh dalam bentuk bahasa Indonesia, tidak apa-apa. May I answer, but in bahasa, sir? Oke, silakan. Oke, biotik itu adalah segala sesuatu yang memiliki nyawa. Atau memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Kehidupan atau makhluk hidup. Okay. What is an example of biotic factor in environment? Sebutkan salah satu faktor biotik yang ada di lingkungan. Mungkin lingkungan Anda. Kalau siswa disuruh 15 detik temukan yang ada di lingkunganmu. Apa, Dharma?
Yang ada sekelilingmu, faktor biotik. 1. First. Yourself. You, biotic factor. Human. That's the first. Second. Animals. What? My pet. Peliharaan. Oh, what's your pet? Dog. Around you. Honestly, my bird flew, so I don't have any pet now. What? Can you talk more clear? Check. Hello? You see a fly around you? No, my bird, burung saya kabur dari kandangnya. Jadi saya nggak punya hewan bird. Okay, your bird. You don't see a mosquito or ant around you? Yes. Mosquito is and what else? Fly. What else, Elsa? You see? Oh, a bee. Spider. What, Sriwida? Gecko? Yeah, gecko. Gecko. Or house lizard. House lizard? Cicak. Yeah. Gecko, more big one. Gecko itu tokek. House lizard. What else? Mosquito. Mosquito? Okay. I see. Yes, this mosquito. What else? Jika itu Anda lakukan untuk anak SD, betapa senangnya dia, apalagi gitu. Seperti anak saya, Kurnia, find something, the color is blue. Anak saya kelas 1 itu lari, what's blue? Dia kritis, oh yes, blue. Find something, a green. Ternyata dia ubah gini, ajak saya, dia ketemu gini, I have a green screen. You see that? Okay, I have a green screen. Nice, my green screen. Okay. Oke, nanti kapan-kapan saya ajari membuat green screen dengan ini. Oke, saya kurang bagus di sini ya. Saya kecilkan diri saya. Saya pindah dulu ya. Nanti saya akan berubah jadi ninja, boleh enggak? Saya akan jadi ninja. Gitu. Ini kan apa ya? Oke. Saya tahu teknologi ke depan, proses pembelajaran kita tidak akan terhenti. Kita itu sudah ini loh. Kita tidak akan belajar tatap muka seperti biasa lagi loh. Kita sudah masuk ke, ini informasi umum ya. Kita akan ke hybrid learning. Hybrid learning, half of student learn in campus, half from their house or anywhere. Gitu. Jadi mereka setengah di kampus, boleh. Oh, saya nggak mau ke kampus hari ini. Sediakan saya daring seperti sekarang. Ini kok jadi kecil sekali saya. Saya pindah aja. Saya nggak mau di kampus. Saya dari rumah aja. Oke. Disediakan. Hybrid, not blended. Hybrid, setengah di kampus, setengah di rumah. Tentu nanti yang di rumah ada layar besar. Di PGSD kita sudah akan merancang kelas itu. Sorry, green screen saya kurang sempurna. Chroma key-nya harus saya ubah. Oke. Atau ingin melihat saya ikut upacara bendera. Ini saya di lain tempat. Padahal saya ngomong keren ya. Saya bisa mengikuti 3 kegiatan. Tapi saya masih ini. Ada. Literasi digital.
Anda tidak boleh tidak tahu. Anda harus tahu literasi digital. Gitu. Jadi kita akan hybrid learning. Setengah di kampus, setengah, dan itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Itu akan jadi sesuatu yang permanen. Gitu. Jadi Punio misalnya di rumah atau di kos pakai celana pendek, Anda tahu nggak kalau saya pakai celana pendek? Di atasnya keren kan gitu kan. Udang. Tapi kan itu yang tampil. Gitu. Jadi belajar itu sekarang tidak hanya di kampus, di mana saja. Ruang belajar itu sekarang terbuka luas gitu. Nah, jadi seperti itu. Nanti Anda harus belajar literasi digital. Seperti, ya, ini kan dasar. Gitu. Makanya sejak 2020 itu dinyatakan pandemi, saya sudah berpikir bagaimana saya akan merakit komputer. Ya, saya merakit komputer saya sendiri. Saya merakit komputer. Jadi saya bisa mempengaruhi Pak Korprodi. Pak Korprodi ini enggak update banget, ayo update teknologinya. Sehingga dia mau saya beli komputer. Komputer untuk apa? Webcam apa ya? Komputer bisa ini informasi umum ya sambil ngobrol. Saya masih punya waktu 10 menit. Ketika Anda akan membeli komputer, laptop, usahakan laptop Anda memiliki VGA terpisah. Ingat itu, VGA terpisah. Jangan integrated VGA-nya. Grafisnya jangan integrated. Contohnya Nasri pakai laptop, dia pakai pakai background. Punio juga pakai background. Laptopnya pakai background kan? Ya, laptopnya. Dengarkan saja beberapa saat ketika kipasnya itu pasti akan kencang sekali. Sudah mulai bunyi enggak kipasnya? Punio sudah mulai bunyi? Belum. Itu. Kalau dipakai, mau enggak mengikuti celahnya itu seperti ini kameranya nanti? Gitu. Supaya lihat dari manapun bisa lihat saya. Gitu. Padahal ini kalau gini terpotong ya kan? Gitu. Gitu. Kalau beli laptop, usahakan ada VGA-nya. Kalau buat komputer pun harus pakai VGA. Jangan pakai VGA integrated. Sehingga ketika proses Anda ini, ya hasilnya cerah gitu. Gitu. Kenapa? Ya harus berinvestasi. Karena ke depan, bayangkan loh, lagi 3 tahun Anda kuliah ya. Lagi 3 tahun perkuliahan itu seperti ini. Gitu. Kalau mau S2 sama, S2 apalagi. S3 juga apalagi. Bu Desya, Bu Susi, Bu Kusuma itu kuliahnya semua daring. Pak Sujendra dari Bali kuliahnya di UPI. Dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, kuliahnya. Bu Kusuma, Bu Sukma gitu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Itu informasi umum. Jadi untuk konsep hari ini, apa itu biotik? Sudah. Apa saja sebentar dulu. Saya ini tadi. Nah, apa saja contoh faktor biotik? Kemudian begitu juga lawannya. Apa itu abiotik? Apa contohnya? Kemudian tadi bagaimana hubungannya antara faktor biotik dan abiotik? Anda sudah jelas apa namanya sebutkan tadi. Okay? Any question about the topic biotik and abiotik? Clear? Bisa dipahami? Nah, tugas berat Anda bagaimana mentransformasi that topic to the student. Bagaimana Anda mentransformasi ya, membelajarkan siswa supaya dia paham. Kalau saya membelajarkan Anda kan sudah paham. Tetapi membawa konsep ini kepada jiwa siswa, kepada pemikiran siswa, itu yang butuh usaha. Itu yang menjadi tugas berat seorang guru. Bukan tidak bisa dilakukan. Membutuhkan usaha. Itu. Belum lagi siswanya tidak ngerti, belum lagi tidak baca. Nah, bagaimana caranya sekarang abiotik, biotik, hubungannya gimana? Gitu.
Nah, seperti itu. Okay, can we finish our study today? Okay, let's we pray to finish our study. Okay. Because we start with praying, we close the meeting also with praying. Start to pray. Oke, finish. Oke. Jadi terima kasih ya sudah join. Jadi walaupun saya masih belajar bahasa Inggris, Anda belajar karena target kita adalah mengisi, siapa tahu dalam waktu 3 tahun ke depan Anda punya peluang untuk mengisi sekolah-sekolah internasional atau Anda PPL ke luar negeri. Nah, seperti sekarang sudah ada 4 mahasiswa yang memang ke luar negeri. Itu kemarin ada di Filipina memang. Siapa tahu di antara Anda itu coba bayangkan dibiayai oleh pemerintah untuk PPL di luar negeri. Betapa senangnya untuk mendapatkan pengalaman itu tetapi dibiayai oleh pemerintah. Hal itu juga saya dapatkan ketika saya ke Jepang dengan Pak Marguno, itu dibiayai penuh oleh pemerintah. Di sana seperti raja kita. Betul-betul dihargai sekali selama hampir 30 berapa hari itu lupa saya. Itu pas di jantung saya, kalau tidak ada kemampuan kemarin saya di lesson study ya, dan beberapa memang Inggris saya tidak begitu fasih, tetapi itu mengantarkan saya lolos ke Jepang dan itu penuh dibiayai oleh Jepang. Itu pengalaman yang luar biasa sekali, Silakan diasah kalau memang harus kursus, silakan. Nah, seperti itu ya. Baik, kita akhiri kegiatan ini. Selamat sore ya. Good afternoon everybody. Good afternoon, sir. Good Thank you. afternoon, Good afternoon, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Let's we leave this room together. Okay?